Khilbet Anafar, nous arrivons chez Yousra Boustrous qui va accueillir ici Beyrouth pour nous parler de son projet à Khilbet Anafar, entre autres. Yeah. Ya ahla wa sahla, ya ahla wa sahla, ya ahla wa sahla. On te suit. Donc bienvenue à Khilbet Anafar. Nous sommes ici juste à la frontière de Khilbet Anafar et Kefraya. Ahla wa sahla est une expression que nous utilisons beaucoup à la Beka parce qu'à la Beka, les gens de la Beka sont des gens très hospitaliers, ils aiment ouvrir leur maison. Aujourd'hui, nous allons avant tout visiter un peu notre projet ici, vous montrer cette maison qui est située entre deux vignobles qui sont Terjoa et Kefraya. Et puis nous allons aller vers le village, nous allons aller vers les vergers, puis nous allons faire l'école allemande, puis nous allons monter dans la montagne et visiter un vignoble, Château Kanafar. Et au retour, nous allons descendre voir le chêne emblématique du village avec le mausolée de Cheikh Msefel. Mais tout ça, j'en parlerai au fur et à mesure. Et visiter un relief rupestre que peu de personnes connaissent, qui n'est pas répertorié au ministère ni du de Culture. Et au-dessous, il y a une grotte qui s'appelle Mrart el-Taoubé. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir faire tout ça. Et voilà. On va y aller de ce pas, justement, Yalla. sans plus tarder. On vous Yalla. suit. Quand mon mari a pris sa retraite de l'armée en fin 2016, on a décidé de faire ce projet où les gens qui ont envie de sortir de Beyrouth, qui ont envie de marcher, de découvrir la nature, viennent chez nous, on leur offre un petit déjeuner, on partage cette passion, la passion qu'on a de la Beka, la passion qu'on a de la nature. Et comme ça, on sensibilise les gens aussi à beaucoup de problèmes comme des problèmes d'environnement, etc. Donc ici, c'est la terrasse principale. À la Beka, il faut savoir qu'on vit avec le soleil. On tourne avec le soleil. Là, c'est un petit potager. Nous avons un petit potager. Donc nous plantons nous-mêmes nos tomates, nos courgettes. Nous avons une très bonne roquette. En face, c'est Kefraya. C'est un magnifique vignoble. Nous organisons souvent des randonnées dans ce vignoble. Ce citronnier, mes amis et les randonneurs le connaissent, s'appelle le citronnier à roulettes. C'est l'emblème de la maison. Pourquoi? Parce qu'un citronnier ne vit jamais à la Beka à cause du temps. Puis ce qu'il a fait, il l'a mis dans un pot, il a mis des roulettes. Et nous passons notre temps en hiver à nous balader avec le citronnier. Voilà, donc c'est le citronnier à roulettes, il est très connu. C'est le symbole, comme le chêne est le symbole de Khilbet Anafar, le citronnier à roulettes est le symbole de notre maison. Donc je vais t'amener là où ont lieu les repas, surtout les brunchs et les déjeuners après nos promenades. Donc c'est dans cet espace. Cet espace aujourd'hui est un espace qui bouge. Quand il y a du monde, mes tables changent, tout le setting change. Et une fois par an, en fin septembre, début octobre, nous organisons un open house spécial Mouné où nous promouvons tous les produits du terroir de la région. Donc ça c'est notre armoire à Mouné qui est inspirée de la namliye traditionnelle de Mateta. Ça, c'est les compotes de pêche, parce que la Khilbet Anafar est connue pour ses pêches, les compotes de raisin. Ça, c'est les confitures. Là, c'est notre buffet. Alors ça, c'est le coin que je reçois toujours, que ce soit mes dîners, même s'ils sont très sophistiqués. Il y a toujours ça, c'est notre Madeleine de Proust à nous. Bye, ciao ciao. Et voilà, nous sommes arrivés maintenant à la Johann Ludwig Schneller School, l'école allemande de Khilbet Anafar, connue entre autres pour son pain. Merci. All right, Reverend Haddad, so we're going to head to Issy Beirut's bus that is parked right in front of the church. Could you tell us what's so special about this school, a German school right in the middle of West Bekaa? Johann Ludwig Schneller School is the continuation of the school which was founded in 1860 by Johann Ludwig Schneller in Jerusalem. And after the release of the director, who was the grandson of the founder,
he returned with some of the graduates from Jerusalem, and this school was founded in 1952. This school is mainly for orphans. Most of our students do not pay any fees. They are provided with a home that provides them with all their needs, both emotional and physical, and they are also provided with education, and then they can shift to vocational training. Where this is our clock. It used to be the clock of Hamburg Port. It had been removed from Hamburg Port and then it was moved to our school. So we used to make a lot of German breads and pastries, but now, as you know, German flour is extremely expensive, so now we shifted to only local flour. We hope eventually Lebanon will go through this financial crisis and we can produce our German breads and pastries again. A friend of us, Klaus Schulten, decided to help us acquire this wonderful pipe organ. It's a Conacher pipe organ, Scottish made. Okay, these are the soft ones, the nice ones. It's a pity we don't have a professional organist to demonstrate the power of this organ, but I'll try. When it was built in 1896, they used to pump the air using this handle. Somebody would be standing here, pulling up and down regularly. Eli Karam travaille dans cette école et il a également travaillé avec la SPNL et il va nous parler du projet qu'ils ont créé à خربة أنفار. إلي فيك تخبرنا شو عملت شوي أنت مع ال SPNL بخربة أنفار؟ نحن كجمعية ال SPNL أنا اللي كنت الجيد تبع الجبل هون بخربة أنفار. كنا عم نشتغل على دروب المعازي. بس ليه جيد انت شو بتعمل اضافه لهالمدرسه؟ شغلك هون بالمدرسه؟ انا بالاضافه لشغلي انا صاحب مزرعه معزه وبطلع انا مع القطيع. كنت على الجبل، بعرف الجبل منطقه بمنطقه، شجره بشجره، صخره بصخره، قرنه بقرنه، قرنه بقرنه، بكتشف المناطق كلها سوا. بقى اجوا لعندي عرضوا علي هالفكره ومشينا فيها. صرنا نفتح مثلا بهاي المنطقه من هون نفتح طريق اجر، بيقولوا له طريق اجر، هو سميناه درب المعازي. صار لنا تجي اشخاص نعمل جروبات ماشي نحن وياهم، نمشي نعرفهم على المنطقه، نعرفهم على الاشجار، نعرفهم على الينابيع. في عنا الخربه ضيعتنا كثير مشهوره، فيها ينابيع مي كثير طيبه وقديمه كثير يعني، وبعدها على طبيعيتها بالشغل الانسان شغل الطبيعه. دوك بعدها عم تعطيكم مي لهلا؟ اكيد، في منها بنستعملها ميه الشفه، في منها بنستعملها بري البساتين، وفي منها بنصل عن زيت منها كمان حاطين براميل مي قصينا، وبتنزل المي من فجي لفجي بنقلها وبتضل رايحه. ومنهم بيستفيدوا منها كمان بري اراضي فوق بالجبل. هذا بيعمل شويه بندوره، بيعمل بقداونسه، يعني بعدنا متمسكين بالاشياء القديمه، بالتقاليد القديمه. انتم هون ارض والعنزات كمان بيشربوا ونحن بنستفيد، والطبيعه بتستفيد، الطير بيستفيد، مارق السايح بخربة أنفار بيستفيد منها كمان. دوك اليوم وبنحب نعزمكم شي نهار ونطلع بنمشي وبتشوفوا الينابيع عندنا شو حلوه وشو مرتبه. بدنا ناكل جبنه. اكيد، تكرم عيني. الجبنه جبنه ولبنه معزه. لبنه المعزه نحن لبنه هلا نحن المعزه ما بنطعمها خضره. نحن المعزه بترعى السنديان، بلوط، وزال، كل شيء ناتورال طبيعي. الحليب بيطلع دسم وبيطلع طيب. خلص عليك خير. واللحمه، لحمه المعزه كثير معروفه، بس نحن هون بالمنطقه انه مش موصوفه لحمه المعزه، اكثر شيء بياكلوا بقر وغنم. غنم المعزه بالشمال، اكثر شيء بالشمال وبالجنوب. مع اننا اطيب كبه اطيب كبه، بس ما حدا بيعرف ما بيعرف طعم التمون. وفي بدي خبرك قصه تفضل عن المعزه. بالزمان
ما كان في وزر وما كان فيها التواصل الاجتماعي وما كان فيها التطور. كانوا يقوموا مثلا جدودنا يطلعوا بالطقس الصبح اذا مشمسه يتاخروا بالسريحه ما يطلعوا القطيع بكير. انا بسمع واكدتها يعني صارت معي اكثر شيء بتصير هيدي بشهر كانون اول وكانون ثاني بعز الشتاء. نكون سارحين بالجبل يطلع الغيم وتبرد الدنيا. نلاقي المعزه وقفت على شجر السنديان على الانداول على الوزال تاكل بشهيه اكثر. قل له للوالد ليش عم تعمل هيك؟ بيقول لي على بكره يا بيي 90% في شتاء او في ثلج. قل له انا بس انه اللي نفخ هوا الشمالي او نفخ هوا القبلي. نقوم الصبح نلاقي الدنيا عواصف رعديه وشتاء. طيب له بيي ليش بتاكل كثير؟ قال لي يا بيي بدها تحسب على بكره اذا ما صرحت يكون بطنها مليان بتخزن بتشطرهم وبتمضي فيهم كل نهار لكن حطينا لها علف سندناها لثالث نهار يعني لنرجع نطعمه. يعني المعزة هو أوسك اليوم أرصاد جوية. المعزة مرصد جوي أنا بعتبرها. وتحت يعني عملنا كنترول عليها واكتشفنا هالشيء. ومنكم نستفيد لك. أهلا وسهلا فيك. تكرم عيني. Après la vue imprenable que nous avions à l'extérieur des vignobles de Canafar, nous voilà au cœur du château Canafar avec Monsieur Georges Naïm, le propriétaire du château. Merci de nous recevoir, Monsieur Naïm. The vineyards, the climate and the terroir, the soil, ideal for grapes. You know, we are protected from that side from the humidity of the Mediterranean, and from that side by Jabal Sheikh, the Hermon mountain, we are protected from the excessive heat coming from the south of Syria. So we end up here with a dry area which really enables us to produce exceptional wines. So here you have the tanks, and on the lower floor, can we see what? On the lower, actually, we ferment the wine here and then we let it go down by gravity to other tanks underneath in the SS1 floor, and we go down to follow the wine. It goes down to any of these tanks because we are using a flexible hose. It can go to this tank or to other tanks. All right. Let's assume that it came to this tank here, a small tank. Now another process here will start. Actually, the wine contains a material which is called malic acid, as I mentioned upstairs. The white one, yes. Here, the other process is the fermentation of malic acid into lactic acid. That's why the wine becomes smoother. You know, malic acid is a bit harsh, but the lactic acid is much smoother. And then we move it to the barrels, which are on the other side. So now, could you explain to us what they're doing with the barrels? Actually, what we are doing now, filling them. We have emptied the wine in these barrels into the tank and made the blend of the red wine. Okay? That is the premium wine, which was aged in these barrels for 12 months. Now, the blend is ready to be bottled, and we are cleaning the barrels in order to refill them with the wine of this year. Okay? So the wine of last year is ready to be filled in bottles, and this wine is now being put in the barrels. But before, we clean them thoroughly with water more than 85 degrees so that no smell, no dirt, nothing will remain in the barrels. I would like you, Mr. Naim, to tell us a few words about the logo that we found on your bottle. Actually, the logo explains the name of the town of Khirbat Kanafar. You know, at the old time there was a road from Europe to China which was called the Silk Road, but there was a branch from that road coming from Turkey down to Syria, down to the Bekaa Valley, to the Jordan Valley, and then along the Red Sea down to what is today Yemen. That was called the Spice Road because the caravans, the commercial caravans used to go there to buy spices and go back. Now, in summer, they used to travel at night because of the heat. So they put lights on the hills in order to recognize their way.
And the highest hill or the highest light was in this region, near our village today. And they called it Anopharos, which meant the high light. And Anopharos, with time, it evolved into Anafar. And our people at that time used to speak Al-Qaf. It became Anafar. So it's a lighthouse that we see. Exactly. On, So your we bottles have and- summarized all the story in the lighthouse. Nous sommes arrivés maintenant dans un verger de pêche chez Boutros Khaté et c'est la cueillette, c'est l'heure de la cueillette, donc on va voir. معلم بطرس. قديش صار لك عم تقطف بالرق؟ صرنا نحن هون بنبلش تقريبا ب 15 حزيران بتبلش الانواع عنا يعني في انواع بتطلع قبل شوي بس انا مش حاطط انواع اجمالا المنيحه بتبلش من هون 15 6 بتكفي معنا بدك تعتبري ل 10 ايلول ل 10 9 15 9 10 كيلو. كم نوع درق عندك هون؟ هلا انا اللي عندي تقريبا شي 23 نوع 23. بين نكترين ودرق وبر وفي نوع كعكه بيقولوا له الكعكة الفيش بلات ان فيت. كعكة اوكي. في عندنا منها هاي كمان صارت تطلع سنه هاي عم نزرعها جديد يعني صار لها شي كم سنة؟ 4 5 سنين جاي على لبنان. على البقاع عم نستعملها على البقاع. طول عمرك عم تزرع درق ولا كنت عندك تفاح قبل؟ لا كان عندنا نحن كنا قبل نزرع خضره وبطاطا انا كنت مزارع بطاطا من مزارعين البطاطا كنا نزرع خضروات شمام بطيخ خيار بندوره بطاطا صرنا بقصه تفاح صار لي شي 15 سنه دونك عملت نقله نوعيه من البطاطا للدرق. اكيد لانه هذيك الزراعات صارت كثير مكلفه وانتاجيتها قليله نقطفهم من فوق ما هيك؟ ايه Il faut cueillir par le haut vers le bas et cueillir les belles nectarines en fait. On vient de finir notre cueillette de nectarines et maintenant cap sur Yousra, on va Sur le chêne centenaire de Khirbat Anafar qui est l'emblème du village. On va vers le chêne. ciao. Bonne route. Écoute, il y a un chêne millénaire énorme, impressionnant. C'est l'emblème de Khirbat Anafar. On va essayer de voir, pour vous donner une idée de l'immensité du tronc de ce chêne, on va essayer tous de l'entourer, n'est-ce pas? De se tenir la main et de voir combien de personnes. Alors, Pascal, première personne. On est 8 personnes. On est 8 personnes, comme vous pouvez le voir, adultes et enfants, et on n'arrive pas à entourer le tronc du chêne. Il fallait qu'on n'est pas dans le bus. Non, le bus là, il est à la traîne. On a une montée rude, en fait, pour arriver en haut de la colline et visiter. Qu'est-ce qu'on visite, Yousra, exactement? On va visiter la grotte du Bardo Mrat Taobé. On va visiter un relief qui représente deux dieux. Je vais t'expliquer. Voilà, donc rendez-vous sur les hauteurs de Khirbat Anafar. Ici, c'est le mausolée de Oudaï Ben Moussafir. Oudaï Ben Moussafir est un des fondateurs. On dit qu'il est né à Beit Far qui est Kanafar, la maison des fruits, et qu'il a été en Irak. Il est un des fondateurs, un des réformateurs de la religion yazidi. Et on dit que c'était un des avatars de Malek Taous. Chez les yazidis, c'est l'ange pan. C'est une figure sacrée de la religion yazidi. On dit que Oudaï Ben Moussafir était son avatar, était une incarnation, si vous voulez, de ce... Donc il est parti de Beit Far et il a été vers l'Irak
pour réformer la religion yazidi et il est enterré en Irak à Lalish. Et c'est une figure très vénérée des Yazidis qui est partie du Liban, de ce petit village de Khirbit Kanafar. Ça c'est un bas-relief qui n'est pas très connu, qui surplombe la plaine. Ce bas-relief représente deux déités, un homme et une femme. Le dieu c'est le dieu Hadad. C'est un dieu de la Mésopotamie et de la Syrie, parce qu'ici c'était une terre de passage entre la Palestine et l'Irak, et qui a été envahie par les Assyriens et les Mésopotamiens. Donc ça c'est le dieu Hadad, qui est le dieu de l'orage et de la fertilité. Et à côté, on la voit moins, c'est la déesse Atargatis, qui est la déesse de la fertilité aussi. Donc ils sont souvent représentés en couple, homme-femme, et tous les deux sont le symbole de la fertilité. En bas, il y a une grotte. Cette grotte, on l'appelle Mrat el-Taoubé, mais elle fait partie des hypogées. Les hypogées, c'est des cimetières anciens rupestres qu'on faisait dans la roche. Toute la montagne de Khirbit Anafar et de Kefraya est riche de ces hypogées. Donc ici, c'était des sépultures, c'était des familles. Donc, et plus les familles étaient aisées, plus on mettait leurs objets, leurs affaires avec eux dans les grottes. Nous avons fait une journée complète à Khirbit Anafar, nous avons visité les vergers, le chêne, l'école allemande. Enfin, on a fait une tournée assez exhaustive et j'espère que ça t'a plu. C'était super, j'espère que ça vous plaira aussi. Rendez-vous demain dans un autre pan de la Bekaa. À bientôt.